दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कुर्रो बयां। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जी बी ट्रू न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नजमुद्दीन नैयर। जी नाजरीन, यकीनन दुनिया में उन लोगों को याद रखा जाता है जो खिदमत खलक करने में दिलचस्पी रखते हैं और ख़ुद को दूसरों के लिए वक़्फ़ कर देते हैं। और इस ज़मीन में अभी हमें देखने को मिल रहा है कि ज़िला गाछे में एक ऐसा बंदा अचानक से ज़िला गाछे में आए और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो इश्यूज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं, ख़ासकर एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि तालीम हासिल करना हर किसी का हक़ होता है और कहा जाता है कि अगर आप अपने माशरे को चेंज करते हैं, तो आप अपने बच्चों को तालीम की ज़ेवर से आरास्ता करें। क्योंकि ज़िला गाछे बैकवर्ड इलाका होने की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को अच्छा तालीम नहीं दे सकते थे। तो उस ज़मीन में तकरीबन 5 से 6 सालों से नसीबी वेलफेयर फाउंडेशन ज़िला गाछे के अंदर अपने खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जिसका डायरेक्टर शकूर नबी पूजी इस चीज़ को लीड कर रहे हैं। और हाल ही में शकूर नबी ने ज़िला गाछे में बाकायदा वहाँ पर अपने जो एक्टिविटीज़ है जहाँ पर स्टूडेंट की स्कॉलरशिप और आईटी लैब वगैरह का वहाँ पर देने के लिए वहाँ पर बाकायदा प्रोग्राम किए थे टिकोनी में, जिनका इफ्तिताह गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सिंध मेहदी शाह ने की थी। तो वहाँ पर जब शकूर नबी ने ऐलानात किए थे, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शकूर नबी अभी दूसरे लोगों की तरह सिर्फ़ ऐलानात करते हैं, लेकिन देते नहीं हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रहा है कि वो जिन-जिन स्कूलों में आईटी लैब, ईसीटी सेक्शन या दीगर चीज़ों का ऐलानात किए गए हैं, वो वहाँ पर जाकर अपने जो फ़ोकल पर्सन हैं, जो अपने सदर हैं उम्मीद वेलफेयर के इम्तियाज़ साहिब को वहाँ पर बेच रहे हैं और उनके हाथों जिन-जिन स्कूलों में ऐलानात किए हैं, जिन स्कूलों में स्कॉलरशिप का ऐलान किए हैं, जिन स्कूलों में यूनिफ़ॉर्म का ऐलान किया था, वो वहाँ पर जाकर दे रहे हैं। तो कुछ तफ़सीलात अभी हमारे पास आए हुए हैं, तो हम वो तफ़सीलात भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि सब लोगों को पता चले कि जो लोग माशरे के अंदर काम कर रहे हैं, इनकी हौसला अफ़ज़ाई भी हो। ये तो फिर अभी सबसे पहले हम आपको बताते चले तो शकूर नबी ने तामीर मिल्लत पब्लिक स्कूल डागोनी के लिए फर्नीचर और यूनिफ़ॉर्म का ऐलान किया गया था, जो कि उनके जो फ़ोकल पर्सन है उन तक पहुँचा दिए, जिसमें चेयर और यूनिफ़ॉर्म जो बच्चों के लिए ऐलान किए गए थे वो उन तक पहुँचा दिए गए हैं। इसके अलावा सिम्स स्कूल खरकू लहर के लिए 20 बच्चों के लिए शकूर नबी फौजी ने यूनिफ़ॉर्म का ऐलान किया गया था। इसके अलावा एक फीमेल टीचर के लिए उनकी जो अच्छी अचीवमेंट अच्छी कारकर्दगी की वजह से उनके लिए बाकायदा कपड़े के भी उनकी तरफ से ऐलान किए गए थे और साथ-साथ एक स्टूडेंट की जो अच्छी परफ़ॉर्मेंस की बेस पर उनको आईपैड का ऐलान किया था, जो वो भी आज इनकी तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा आसमान पब्लिक स्कूल खरकू के लिए जो एसडी सेक्शन जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए वहाँ पर एसडी सेक्शन के लिए वहाँ पर चीज़ें नहीं थे, तो शकूर नबी ने ऐलान किया था कि उनके लिए एसडी सेक्शन के सामान, आईटी लैब, यूनिफ़ॉर्म और किताबें देने का ऐलान किया गया था, जिसको आज इम्तियाज़ साहिब ने उन तक पहुँचा दिए गए हैं। इसके अलावा सनराइज़ पब्लिक स्कूल के लिए आईटी लैब का ऐलान किया गया था, क्योंकि उनकी तरफ से डिमांड की गई थी कि उनको आईटी लैब दिया जाए। तो इस चीज़ को भी शकूर नबी ने वहीं पर ऐलान किए गए थे, जिनको आज ये जो लैब है वो पहुँचा दिए गए हैं। इसके अलावा मज़ीद 7 से 8 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर भी शकूर नबी की तरफ से यूनिफ़ॉर्म, आईटी लैब्स और स्कॉलरशिप के ऐलान किए गए थे। उनको भी कहना है कि वो भी इसी 1 हफ़्ते में दिए जाएँगे। जी नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम बताते चलें तो बलगार की जो अवाम की तरफ से हमेशा एक दरीना मुतालबा रहा था कि उनके लिए लीडरशिप अलग की जाए। बहुत दफ़ा अपील करने के बावजूद भी उनको ये लीडरशिप नहीं मिले थे। लेकिन जो शकूर नबी ने अपने जो इस एक्टिविटीज़ को जब वहाँ पर इनिशिएट किए थे, तो उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी के लिए यहाँ से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सिंध मेहदी शाह को वहाँ पर मदऊ किया गया था और वहाँ पर उनके सामने जब इस चीज़ को रखा गया, तो वहाँ पर गवर्नर मेहदी शाह ने लीडरशिप का ऐलान किए गए थे, जिसका आज यहाँ पर बाकायदा नोटिफ़िकेशन भी जारी हुए हैं, जिसकी वजह से बलगार के अवाम इस चीज़ को शकूर नबी के काम को सराह रहे हैं और उनका कहना था कि हमारा जो लीडरशिप का जो मुतालबा है, वो बहुत ही पुराने अरसे से हम कर रहे थे, लेकिन इस चीज़ को हुकूमत वक़्त ने इस चीज़ को हल नहीं किया था। जो हमारे नुमाइंदे हैं हल्के के, उसको भी हमने बहुत दफ़ा बताए थे, लेकिन उसने भी इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं किए थे, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दिया था। लेकिन शकूर नबी ने इस चीज़ को हल की है, जिस पर तमाम
جو اہلیان بلغار ہے ان کی طرف سے شکور نبی کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ اب ہم نے شکور نبی سے اس حوالے سے ہم نے بات کی کہ آپ ابھی اسکولوں میں جا کر آپ اس طرح کے آئی ٹی کے جو لیب وغیرہ دے رہے ہیں ان میں سے آپ وہاں پر انویسٹ کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ ابھی دوسرے لوگوں کی طرف سے سیاسی اعلانات کر رہے ہیں، یا آپ کا فیوچر میں بھی حال ہی میں جو ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2026 میں جو جنرل الیکشن ہوں گے گلگت کے، کیا آپ اس میں حصہ لیں گے؟ تو ان کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے وہ اپنے جو کولیگ سے مل کر بات کریں گے، لیکن ابھی فی الحال وہ خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی وہ خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے وہ وہاں پر جا کر اسٹوڈنٹ کے لیے اسکالرشپ اور دیگر چیزیں دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں تو وہ ہر سال مختلف لوگوں کو راشن دے رہے تھے، اور اس سال بھی وہ تقریباً 400 کے قریب جو حقدار خاندان ہیں ان کے لیے رمضان پیکیج کے تحت راشن دے رہے ہیں۔ ان میں تقریباً ابھی 60 سے 70% جو راشن وہ ان کی گھروں تک پہنچا دیے گئے ہیں، اور مزید جو 20 سے 30% جو رہتے ہیں ان کے لیے بھی ابھی انہیں 25 سے 28 رمضان تک وہ بھی دے کر کمپلیٹ کیے جائیں گے۔ تو یقیناً جب میں نے ان سے یہ سوال کیے گئے تھے کہ سر آپ راشن دے رہی لیکن اگر آپ راشن دیتے ہیں، مختلف قسم کے جو حقدار ہوتے ہیں ان کو آپ راشن دے رہے ہیں، تو کیا آپ اس کو بڑھائیں گے یا کیا کریں گے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ وہ فی الحال راشن کی طرف ابھی 400 جو راشن ہے وہی دیں گے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں زیادہ تر فوکس راشن سے زیادہ میں ان کی جو ایجوکیشن کے اوپر میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جب ہم راشن دیں گے تو ہم ایک دو دفعہ ان کو دیں گے تو وہ اس چیز کو مطلب زیادہ اویل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کسی کو 10,000 دیں گے 20,000 دیں گے تو وہ ایک دفعہ اس کو خرچہ کریں گے، پھر بیچارے وہ پھر اسی چیز کو منتظر رہیں گے۔ لیکن جب ہم کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر ہم کام کریں گے، جب ان کے اوپر انویسٹ کریں گے، تو یہ بچے آگے جا کر اپنے علاقے کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے کام کریں گے، تو یہ اس چیز کے لیے بہت اچھا ثابت ہوں گے۔ تو یقیناً اس طرح کے جو کام کرتے ہیں، جب آگے آ کر معاشرے کے لیے کام کرتے ہیں تو بہت ہی پذیرائی ملتے ہیں۔ تو خاص کے ضلع گانچے میں ان کی اس ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر سب لوگ ان کو پسند کیے جا رہے ہیں، اور ضلع گانچے کے جو عوام الناس ہے، ضلع گانچے کے جو لوگ ہیں، وہ شکور نبی پوزی کو عبدالستار ایدی کی بھی نام دے کر ان کو پکارتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ بے روزگاری اور بہت سارے جو چیزوں کی ایشوز تھے، لیکن جب سے شکور نبی یہاں پر آئے ہیں، ہمارے یہاں پر کام کی ہیں، تب سے ہمارے لیے بہت زیادہ یہاں پر ان کی جو کام کو دیکھ کر ہمیں ایک امید کی کرن نظر آئے ہیں کہ ہم لوگ بھی جو غریب طبقے کے جو لوگ تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آگے جا کر پڑھ سکتے ہیں، اچھے اسکولوں میں اپنے ایجوکیشن کو مکمل کر سکتے ہیں، وہاں پہ جا کر ایویل کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً شکور نبی کی جو اقدام ہے ان کو ہم پورے ضلع گانچے کے عوام ان کو سراہتے ہیں، اور باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کی جو کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو سپورٹ کریں۔ تو یقیناً اس طرح کے کام کرتے ہیں تو معاشرے میں جو برائی چیزیں ہیں وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتے ہیں۔ ابھی اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے جو سیاسی نمائندگان ہوتے ہیں وہ بھی مختلف جگہوں پر اعلانات تو کرتے ہیں لیکن اس کو پورا نہیں کرتے، لیکن شکور نبی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جس جگہ پر جا کر اس نے اعلان کی تھی وہ ابھی ٹائم نہیں ان تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک اور نئی جگہ پر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوں گی، ایک اور نئی ویلوگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان نجم الدین نیار کو اجازت دیجیے۔